Jenna Ring adalah seorang gadis remaja yang sangat ingin bisa diterima menjadi anggota Six Chick. Hey Jenna. Hi Tom Tom. Yaitu sebuah kelompok yang isinya gadis-gadis paling populer di sekolahnya. Mereka berpenampilan menarik, cantik, dan tentu saja banyak disukai teman pria di sekolahnya. Jenna sendiri adalah gadis yang pintar, tapi dia tidak populer dengan penampilan yang biasa saja. And someday I'm gonna be a Six Chick. Besides, you're way cooler than they are. They're totally unoriginal. I wanna be cool. Jenna merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Hey, sweetie. 30, flirty, and thriving. I wanna be 30. Matt sebagai sahabat baiknya datang memberi hadiah padanya. Happy birthday, Jenna. Oh my... Jenna Dreamhouse. You made all this? Oh, Maddie. Yeah. Yaitu sebuah rumah idaman dan sebungkus debu harapan ajaib. Just wishing dust knows what's in your heart of hearts. It'll make all your dreams come true. Jenna juga mengundang Tom Tom dan anggota gengnya bersama cowok idamannya Chris Grandy. Hi guys, the party's downstairs. Tapi ternyata Tom Tom CS sudah menyiapkan serangkaian kejahilan untuknya. Hey, I have an idea, girls. Let's play 7 Minutes in Heaven. And you can go first because you're the birthday girl. Tom Tom menyuruh Jenna masuk ke sebuah lemari dan menunggu Chris Grandy di sana. Well, you go in the closet, and some lucky guy's gonna go in there and do whatever he wants with you for 7 whole minutes. Ternyata And guess who wants to go first? Who? Chris Grandy? Matt yang muncul di hadapannya. I thought you weren't gonna come. Oh, Chris. It's not Chris, it's Matt. What are you doing here? Dan Tom Tom CS justru sudah meninggalkan rumahnya. Where's Chris? He's gone. Everybody left. Jenna yang secara keliru mengira Matt bertanggung jawab, What'd you do? Nothing. Yes, you did. No, I just went next door to get my Casio. marah padanya dan mengatakan, I hate you. I hate everybody. dia berharap bisa menjadi I want to be 30. 30 and flirty and thriving. 30 and flirty and thriving. Jenna kemudian terbangun sebagai wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah apartemen, tanpa teman atau keluarganya. Mom? Dad? Dia kaget ketika melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya ada bersamanya. Not yet. Sweet bottom. Lucy sahabatnya kemudian menjemputnya untuk ke kantor. Jenna, can you come over here? I can't get in the car. I don't get in the car with strangers. Are you really my best friend? You're pregnant. Oh, no! Oh, my God, no! Segera, Jenna mengetahui bahwa ternyata dirinya bekerja di sebuah majalah terkenal sebagai seorang editor. Okay, I'm gonna tell you what to do. Repeat after me. I am Jenna Rank, big-time magazine editor. I am? Jenna kemudian meminta asistennya untuk melacak Matt sahabatnya. Is there anything else you need from me, Miss Rink? Actually, I need to find this guy. He lives in New Jersey. Asistennya mengabari bahwa ibunya menelpon. And this morning your mother called from Barbados? I wish you told me. I thought you said never to bother you with family calls. I did, I said that. Dan sekaligus memberikan alamat Matt. I have that information that you asked for. Matt. Dalam kebingungan, dia pergi mencari Matt ke apartemennya. Matt, you don't know me? Jenna. Matt, yang bekerja sebagai fotografer lepas, terkejut melihat Jenna datang ke apartemennya yang sangat sederhana. Hey. Yang membuatnya kaget ketika mengetahui dia dan Matt Hey Jenna, why are you here? You need to help me remember my life. Me? Yes. I can't do that. Why not? I haven't seen you since high school. tidak bersahabat lagi sejak SMP. We're not friends anymore, Jenna. Maddie, you're my best friend. No. Okay, it's cool. Jenna ternyata berhasil menjadi anggota Six Chick, Matt, was I a Six Chick? Oh yeah, you're pretty much a leader. bersahabat dengan Tom Tom,
There's Tom. Last I heard, you guys are still pretty good friends. I think you actually even work together. She's Lucy Wyman now. Menjadi ratu prom, I was a prom queen. Yep. I went with Chris Grandy. dan mendapatkan segalanya. Can't believe it. I got everything I ever wanted. Yeah, Jenna, you got it all. Congratulations. Dia sangat bahagia dan berusaha menikmati dunia barunya. I'm going to a party in a limo. Dia memiliki lemari dengan sejumlah pakaian dan sepatu-sepatu bermerek. Jenna kemudian menemukan ternyata dia adalah seorang wanita cantik yang sombong. Why are you talking to me? Why not? We are neighbors, right? But you usually ignore me. Pada malam itu, Jenna bertemu dengan Matt dan tunangannya. Jenna? Oh my God, Matt! Hi! Hey, Jenna, this is Wendy, my fiance. Oh. Dan secara tiba-tiba juga bertemu dengan pacarnya yang adalah seorang pemain hoki terkenal. You're Alex Carlson. Nice to meet you. You're a great hockey player. I'm a big fan of yours. Thank you. Tatapan Jenna tidak lepas dari Matt dan tunangannya. Pada saat rapat, kepala editor mengumumkan bahwa mereka akan meredesain kembali majalah Poise. Redesign Poise. Redesign and bring up our numbers, or they pull the plug. Dan tugas itu dipercayakan kepada Jenna dan Lucy. It's time for us to pull together and prove we have some poise left. I shall be leaving it to my dynamic duo to come up with something utterly fabulous. Perlahan, Jenna mulai mengetahui bahwa sebelumnya dia adalah pribadi yang tidak disukai serta memiliki banyak musuh. Emily Pratt called and wanted me to tell you scooped my story on Vivian Tam. I hope you die. Dia berselingkuh dengan suami orang. What are you doing? You're married and to a girl I work with. Mencuri karya orang lain, You know she stole Charlotte's idea, right? And then she fired her. pengkhianatan Lucy sebagai sahabat, I say we go ahead with our own presentation. Let her fall on her ass. dan renggangnya hubungan dengan orang tuanya. I don't talk to my mom and dad. I'm not a nice person. Dia memutuskan pergi ke kampung halamannya di New Jersey untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bernostalgia dengan melihat buku tahunan sekolah dan barang-barang lainnya dari masa sekolahnya. Ini menginspirasinya saat dia kembali ke Manhattan. Dia mendapat ide tentang proyek redesain majalah Poise. I've sort of been working on something on my own. I hope you don't mind. No, of course not. Because I'm doing the same thing. Jenna mengajak Matt terlibat dalam proyek tersebut. I'm hiring you. Actually, Poise is hiring you for the week. I'm asking you to do me a favor. I love your work. I hope you'll do this with me. Selama seminggu, mereka berdua bekerja sama dan menghabiskan waktu bersama. Meskipun Matt sudah bertunangan dan Jenna pun memiliki pacar, tanpa disadari mereka berciuman. Matt menyadari dia mencintai Jenna sejak dahulu. Jenna pun demikian. Tetapi mereka tidak bisa mengubah masa lalu. It was like it wasn't even me. Jenna kemudian membuat presentasi yang sukses untuk perubahan yang direncanakan untuk Poise. I know this is different. We need to remember what used to be good. Sebaliknya dengan Lucy, dia marah dan kemudian masuk ke ruangan Jenna dan menghubungi seseorang di majalah Sparkle. Sparkle Magazine on Park Avenue. Trish Sackett, please. Dia membujuk Matt untuk menandatangani hak foto dari hasil pemotretannya. Jenna's decided to go in a different direction. She actually is going to use the guy who shoots all the official... While I've got you here, do you want to sign a general release? Dan merusak hubungannya dengan Jenna. Ketika Jenna bersiap untuk perombakan, dia mendapat kabar buruk dari kepala editor. The meeting's cancelled, Jenna. What, until tomorrow? It's over. Bahwa Lucy ternyata mencuri desainnya dan memberikannya pada majalah pesaing mereka, Sparkle. Lucy, she took all your designs to Sparkle, everything. Your photos showed up in Sparkle online last night. Imbalannya,
Dia kemudian diangkat sebagai kepala editor Sparkle. She's their new editor-in-chief. She can't take Matt's pictures. Those belong to us. She got him to sign this. Dan majalah Poise terancam bangkrut. I know all about your little deal. Editor-in-chief, help him hit 1 million copies. Jenna yang sudah putus asa kemudian menemui Matt yang akan menikah pada hari itu. George Washington Bridge, New Jersey. Dalam perjalanan, dia secara tiba-tiba bertemu dengan seorang supir taksi yang ternyata adalah Jenna Rink. Yeah? Chris Cranby. lelaki idamannya sewaktu usia 13 tahun. So what are you doing? Are you married? Because if you're single, I definitely want a number. Jenna bergegas ke rumah Matt dan memohon padanya untuk membatalkan pernikahan. If in your heart you really, really knew that, you wouldn't be getting ready to marry someone right now unless that someone were me. Matt tidak bisa mengatakan ya. We made choices. I chose Wendy. We care about each other, you know? Dari lemarinya, Matt memberikan rumah idaman yang dia buat 17 tahun silam dan mengembalikannya pada Jenna. Maddie, can I have it? You're not gonna whip it at me? No. Jenna, I've always loved you. Ia hanya bisa menangis dan menyesali diri, berharap bisa kembali ke masa remajanya dan memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, ia kembali ke usianya 13 tahun. Jenna's waiting for you in the closet. Dia mencium Matt, Maddie! menghadapi Lucy yang sombong, You know what? You can be the pot and kettle all by yourself from now. Biatch. sebelum dengan senang hati membawa Matt pergi. Jenna dan Matt menjadi dewasa. Mereka akhirnya menikah dan pindah ke rumah yang identik dengan rumah impian yang dibangun Matt ketika Jenna berusia 13 tahun. Ia tidak berhasil menjadi editor sebuah majalah mode terkenal. Tapi, akhirnya ia bisa hidup bahagia bersama orang-orang yang mencintainya. Mr. Flamhead? Thank you, Mrs. Weinberg.